उठी तो अब इश्कान देख लगे। बस 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 रुक। बारी पाला लगाओ, फिर बराबर लगाओ। बारी पाला बोल ही नहीं मामा चल यहाँ इधर से काट के निकाल। आराम से आराम से। भाजो इधर घुमाई है, इधर जाए है। अच्छी बात है। रोक जाओ अभी देखिए
बंद हो गया। चल चल। हाय माँ, हाय चल। हाय लगा, बैक करना। हाय में बैक कर। हाँ इसलिए अड्डा है फुल दे, इसलिए अड्डा फुल दे, इसलिए अड्डा फुल। दूर से दूर से दूर। बारू वाला खेत है यार, बैठ सकत गाड़ी।
मगरमच्छ साइड दे। हाँ तो भाई वीडियो बन गई है। अब लेके गया कांटा पे तौल करवाने के लिए और फिर खेत में गिरेगा। तो अब मिलते हैं आप लोग को अगले नेक्स्ट